Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Walhamdulillah ala jami'i ni'amih الذي خلقنا بالإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, tulang salam kering sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarang-barang ucap syukur juk sesida Allah subhanahu wa ta'ala. Sakicanan tiang pelungguh nikmat terus berulang-ulang. Setiap hari, setiap waktu, setiap jelo, setiap malam, alhamdulillah masih tekican tiang pelungguh menika nikmat si sesida Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam nenten tiak lupa aturan juk Sayyidina wa Maulana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan keringat tetes darah beliaulah tiang pelungguh bau rasa nikmati searan keimanan keislaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sehat akan seri kecil kancem nak jajar. Ya Allah, tiang baru jam arung kelampak lagu pekan mojur padat, pekan renteng padat, jangker den bau lampak mobil isi ruan padat manusia lek pekan, ruan motor marah podoan tu dalam, ruan motor, ruan mobil, ruan inak-inak, ruan toak-toak beh elek pa pekan ni ke wah ruan sahasil teok ni nggih hasil saran eta-eta ni ke kan nggih. Nggih ya wah masih ni ke lagu eta-eta sa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya pun sekedik anjem luan pinak nggih bau nuan. Ara yang jauhat lemak datang ngaji. Mulai mak hingga selebaran datang ngaji jauh tongkin doang ja mudahan. Alhamdulillah ibu bapak. Nggih sampun fotokopian nike kirang sampean lagu nike lagu nani teliput nike ara du liput muat barang-barang menyanyi sampun terbagi coba bukaan be buka tahu baca dia dalam satu bagi dong mundem tu baca ngentek-ngentek dong. Nggih nah sila bukaan dulu bukaan no. Nggih awali juluk silagun sawah liwat nggih ada semangat ngaji. Kembang cempaka lek berbali ya lagun dia apa lagun berapa lagun oh Nabi Muhammad sampun bebasa bila umur dapetang dasa munde mele taubat nasuha aden sedia tak meneraka ingat janji
Allah Ta'ala elek panjaksa durhaka muncelaka irup le dunia teharamang tama surga dendek lali pada peta sangut era wah mula nyata tunas reda Allah Ta'ala lamun leman amal sampun tebina dekna datang kala petaka lamun dara dosa banda dekna datang dosa banda munde nara godaan ingat janji Allah Ta'ala elek panjak sadurhaka muncelaka irup le dunia teharamang tama surga dekna lali pada peta sangut era wah mula nyata tunas reda Allah Ta'ala leman amal sampun tebina dekna datang kala petaka lamun dara dosa banda dekna datang dosa banda munde nara godaan alhamdulillah no ruan nggih dengan searan mutuah umur petang dasa jak kareng dak pacu-pacu kemudian karing tiak gawe ruan amal sak sampun tebina sampun aja sampun pada pirengan dek para guru-gurun memakin etama juluk jok pembahasan nggih karing pira jelun tiak puasa ni ke karing le maru doa mulat jayat lebah alhamdulillah wahara ruan kelambi baru nu tu kaya dara besak nggih besara munden arak mau beli baru jaan yang penting bersih nikah kawin nggih nah bahas makin adit ilmuwan jeluit nikah lemak tama hari raya wah ceket jamaah rundun nah nggih babus salatil aidain nggih bab membahas tentang sembahyang Idul Fitri kanca Idul Adha. Jadi sekek bab tahu anda bahas saran Idul Fitri kanca Idul Adha ni ke sembahyang Idul Fitri maupun sembahyang Idul Adha ia padan dan tegawe yang pun sekek tahun 10 nggih sama-sama hari raya syiarnya umat muslim ay salatil Idul Fitri ay Idul Adha jadi saran Idain ni ke Idul Fitri kanca Idul Adha wassalatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran searan sembahyang Idul Adha ni ke salema tegawe pas haji itu afdal sengan seara dalil nelek dalam Al-Quran fi qaulihi ta'ala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasalli li rabbika wanhar bersolatlah kalian kepada Tuhan kalian wanhar pada hari penyembelihan dan berkorbanlah kenan nggih wanhar dan berkorbanlah salat pada Idul Adha dan berkorbanlah nah wa hukmuha hukum dari sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha nggih sunnatun hukum sunnah bal hiya afdalun nawafil
timaan sak sunnah, lagu sunnah nika adalah sunnah sak paling afdol, sak paling belik pahala leman sunnah-sunnah sak lain. Jadi narak sembahyang sunnah-sunnah sak lain, lagu walaupun sunnah hukum searan sembahyang Idul Adha maupun Idul Fitri, tapi pahalanya sangat besar. Wakil, dan dikatakan oleh ulama sebagian, innaha fardul kifayah. Nah, sebagian ulama menyebut sembahyang Idul Fitri kan Idul Adha nika adalah fardu kifayah. Nabi aran fardu kifayah dan bahaun dek tegawe, walau misalkan elek sopok wilayah, elek Lombok nika wajib narak dengan gawe, ataupun elek desa Rondon nika wajib narak dengan gawe. Mun narak dengan gawe berarti berdosa dengan anu selapun. Nah, fardu kifayah, adik narak doang gawe. Misal narak adik begawe, lagu arak gawe, maka gugur kewajiban. Lagu harus sesaran tegawe. Wa inda Imam Abi Hanifah, lagu mun elek mazhab Abu Hanifah, hukum dari sembahyang Idul Fitri kan Idul Adha nika adalah wajibatun, hukum wajib oleh Imam Abu Hanifah. Mun dengan India nika jak mun wajiban saran sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha. Sehingga ansa mereka nika dengan sali India, Pakistan nika kebanyakan mereka menganut mazhab Hanafi. Jarin hukum dari sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha oleh mazhab Imam Hanafi hukum wajib. Mun tiang pelungguh sa bermazhab Syafi'i jak hukum sunnah. Itu tiang pelungguh sa ile Indonesia, ile Malaysia sa bermazhab Syafi'i, maka hukum sembahyang Idul Fitri kan Idul Adha hukum sunnah. Jarin baut gawe apa ndek? Bau misal marak waktu kesempatan megawe, alhamdulillah. Mun denara kira-kira lai repot lalu memang lalu misalkan lalu musafir lalu boyak menantu jogto Jawa munggah anton murah misalkan tiket tu jelu hari raya nu beli wah nggih bau mendek gawe sehingga ansa hukum sunnah nggih. Kemudian waktu hapiran tegawe saaran sembahyang nika, sembahyang Idul Fitri Idul Adha nika min tulu'i syamsi ila zawal min yaumil Idul Fitri. Jadi waktu gawe saaran sembahyang nika leman taek saaran matahari nika, leman tewuk matahari ila zawal sampai bareh waktu nek selesai zuhur pas matahari nika ya. Wa zuhur juk lanjut juk bawah juk atas menu min yaumil Idul Fitri ila jelo Idul Fitri nika nggih. Nendem sembahyang yang perlu Idul Fitri ternyata wah sejelo liwat leman tanggal sekek Sawal. Nah, maka tidak dihukumi atau ndek terekeng dengan nika sembahyang Id atau awali minas Syawal. Jadi saran dengan sembahyang Id nika hanya berlaku pada awal atau tanggal 1 di bulan Syawal min yaumil Idul Adha. Kalau dari salat Idul Adha itu sendiri, mun Idul Fitri leman tanggal sekek Syawal hanya pada tanggal 1 Syawal. Lahu mun Idul Adha ja nggih pada tanggal 10 nggih min Zulhijjah. Lema tanggal 10 Zulhijjah tau gawe saran sembahyang salat Idul Adha. Kemudian wasunanuha di sunnah nih, perhatian makin kan saaran sembahyang ibadah-ibadah nika mun sak wajib jak modal, mun saaran sunnah nika jak batin. Nah, makin perhatian batin adin luian batin beribadah nika. Sak pertama ta'khiruha ila an tarfi'a qadra rumhi ya, sunat unduran waktu solat Id nika. Nah, lemak merapat kanca imam, rapat kanca marbot baraan mundik man ngaji. Sunat akhiran waktu dia sembahyang solat Idul Fitri nggih
dari ukuran tengurangin atau umunduran waktu ni ke dengan ukuran barak matahari ni ke wah taek seukuran tongkat. Rumhin ni ke tongkat, misal penganjang tongkat mulengon netu barak ukuran tongkat, maka ia tahu untuk unduran. Kembek tersuruh unduran searan sembahyang Idul Fitri ni ke ndik serpak-repak kan kena aru-aru baruun hingga sembahyang subuh baru masih petang-petang atau ndik man nggih baru dewa jelo semendak langsung gawean. Nah ndik sunnah ni ke sak sunnah tegawe solat Idul Fitri ni ke unduran sekedik unduran. Aden kembe aden luwe waktu fadilah bagi dengan saya sugulan zakat. Sehingga sak tahun paling afdol dengan berzakat. Nggih, zakat fitrah ni ke adalah waktu sa paling mulia, yaitu adalah sendi enemat nggih ba'dal fajri, setelah subuh ni ke sampai ukuran imam ni ke tayak baca khutbah. Dalam sebagian athar disebutkan ketika imam ni ke maju jadi imam lalu jok mimbar. Nah jadi itu paling afdol yang pun tersuruh munarak jadi imam ni ke unduran sekedik. Ada dengan ni ke luwe waktu misal jauh tok balik niat lepas searan zakat arak waktu niat sugulan zakat secara atau secara afdol ni ke nggih. Nah lagu tiang pelunggum saya lombok je leman awal puasa leman sugulan zakat adik dek repot nggih. Lagu sa paling afdol ni ke wah nggih. Sa paling afdol ja adik bau doang sugulan sendik neman kelemak-lemak ni ke sendik man mulai sembahyang. Lagu biasa jamaah bini je ye ton paling repot na tu. Repot si kando repot si arajan menaik bare. Ruan bijen sa milih pasangan kelambi baru, ruan sa semamun milih trikaan kelambin. Repot jamaah bini denara waktu ne lalu serah zakat. Oh, mun dek bau tepalek ruan sunah ni ke ja aran ja sunnah. Baun dia nggih, baun dia gawe searan zakat fitrah ni ke leman awal-awal wah, awal-awal bulan puasa maupun dek pertengahan. Adik ndil selapu isi repot. Nah, kemudian yang kedua fi'aluha bil masajidi nggih. Jari tahun tegawe saran sembahyang Idul Fitri ni ke elek masjid intasi'a apabila masjid ni ke luas. Mun galang masjid jaya tahun Idul Fitri lagu mun sempit kocet jak peta lapangan luas sebagaimana yang dikerjakan sategawe si baginda Nabi mun Idul Fitri ni ke beliau dan le masjid melainkan le padang pasir daun. Tu mun le Madinah ni ke nggih babus salam. Jadi pintu 7 ni ke ye taon ele masjid atau arak masjid lemak munjuk Madinah ni ke arak masjid Sayyidina Abu Bakar, masjid Sayyidina Umar. Nah ye taon tu baginda Nabi gawe saran Idul Fitri. Ada luas dengan saran Idul Fitri, sembahyang Idul Fitri ni ke sunnah dengan toak ni ke datang kocet-kocet ni ke datang adim rami-rami hatta dengan sahid sunnah nenda hadir lagu nendek nelek misal tegawe le masjid nendek nelek dalam masjid pokok samilu hadir waktu rayaan mana-mana tokol elek dua masjid sunnah ramian nggih nenten ni arak nggih ya beleh-leh do balik mun dinarak sinar repot ja tu kumpul juk masjid atau sepaling bagus jamaah bini endah nggih ada bau gawe ruan sunah-sunah ni ke leman kemalam leman meriap ruan kanduk saya petayak leman aru jari dulang kemudian ruan kelambi semamam kelambi bija jari gawean kemalam nggih ada leman aru ke lemak wah karing tak gawe ruan sunah-sunah dengan sa Idul Fitri atau sembahyang Idul Fitri. Nah, kemudian sak ketelun ihya'ul lailatihima nggih sunat endah elek malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha nggih
meleng tu luian tat gawe ibadah nende luiat tat tedam Sayyidina Ali dan wah tedam milik malam Idul Fitri maupun Idul Adha, terlebih malam nisfu Sa'ban. Beliau selalu bangun. Maka sunnah bagi tiang pelungguh milik malam lemak malam Senin jarin gih insyaallah malam Senin pada meleng lagu ndek dia meleng-meleng buya TV jangan yat meleng baca Quran yat meleng tetutu tulen nunas jo Allah Taala aden tulen Allah Taala ni ke jarian tiang pelungguh jadi dengan sak sugul bulan suci Ramadan dalam keadaan betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri hari kemenangan, hari kesucian bagi tiang pelungguh sampun gawe puasa 30 hari maupun 29 hari nggih. Mutiak lebaran jelo Senin berarti tiang pelungguh menika pira mut puasa? 2 siwa nggih. Nenten niara bermbir-mbir walaupun wah 2 siwa. Mun Muhammadiyah aja ini telung dasa jarin. Mun Muhammadiyah dengan juluan wi. Nggih, berarti niat telung dasa maun. Itu jat 20 siwa nenten ya arak sedih. Nggih, tima asa 20 siwa mau puasa baginda Nabi di dalam riwayat selama beliau berpuasa arak sekali enggak enggen ele umur hirup sa puasa sekali enggak enggen gawe puasa telung dasa jelu selain jak 20 siwa doang sekali diet nisi baginda Nabi gawe puasa telung dasa jelu mutiang pelungguh mangka walaupun 2 siwa lema mau nenten tiara ragu-ragu lebaran wah oh yang wah ruan kanduk ruan manok run bebek nggih apa sakelak nika nindi ragu-ragu nggih nah barak nika kemudian nggih ihyaul lailatihima bangun pada malamnya atau menghidupkan malam itu dengan ibadah laisa bi umurid dunya lagu nende itu meleng isi perkara-perkara dunia buyo TV sit meleng buyo main bal sit meleng atau ngelamang sit meleng nentennya barak nika selamun perkara niga perkara akhirat ibadah gawe enelek malam Idul Fitri. Nah nika sunah sak ketelun. Sunah sak keempat al-ghuslu. Ya, sunah mandi ele malam Idul Fitri piran mandi wa yadkhulu min muntasafil laili. Sunat mandi ele malam Idul Fitri nika ketika entama sepertengah malam. Nah, misal leman jam malam mulai jam 6, pitu balu siwa 10. Ukuran jam 2 lah. Jam 2 jam 3 meleng atau jam sekek jam 2 meleng tu sunat mandi. Adat seger ia tot mulai dah tu nunas bareh tamu sepertiga malam tulen tat seger nunas jok sesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunah nendah jamaah bini jamaah laki sunah tendah pesopok mandi nika mandi basah kanca mandi sunat afdol jarin nggih. Oh wah ngaji le tuang guru gauh Malang nu malam Idul Fitri sunat mandi basen ya basen le kitab nu basen oh sunat mendah pesopok kanca mandi basam mandi belem goret tu sendin manjam sekek amak kaken kakak ni kan wah ngaji tu rundun wi basem nggih majelis Darul Amin sunat tu mubaret mandi sekalian tu mandi mu maeh be maeh basem nggih sunat beli afdol nenda jarin sendin man bawa panggi lemak malam lebaran di man lemes-lemes sosop ini timan lopek-lopek mun bau jak perjuangan hidup bisantan bauan dos sembain ada yang sabesopok ruan fadilah ada mau sunat mandi malam Idul Fitri kanca sunat mandi basak elek malam Idul Fitri ni kebesopon kanggun nggih sunat mandi ingat jamaah bini sunat mandi lema sendin mandi tengah malam lalu goreng nama kakak sunat pesopok mandi sunat kanca wajib
Mumaeh taek basem. Nggih. Lagu musim di nara taek semamun ya nih dim gores semamun batur. ni muntahon diri ini beri semamu musmamun batur luwe makin. Iya sarang pelakor nu makin. Nggih. Arak cerita jamaah bini berdua selakian solah gagah. Nggih. Lagu ye abot begawian. Malam karing seminggu Idul Fitri lebaran mun lalu nunas jos mamun kakak ini dengan aneh ruan wah ruan berjubah-jubah nu dengan wah pira toko wah laulun boyak kelambi nu unin kena semamun mu aku di nara bayar antam ya beli ngak kelambi basen mu terus semamun nikeun darat dengkisan apalagi musim corona den berdua napi-napi akhir lalu juto balik selingkuhan lalu singgahan kelambi jo balik selingkuhan kelambi selingkuhan anu mu ceket nenda pada kebelik ruan awak selingkuhan di seninen akhir mun lalu singgahan kelambi selingkuhan au ari unin ben cincin selingkuhan pelakor nu mun singgahan kemudian kelambi datang balik ni hari unin senam genem lalu un kaya dengan ini din tahun apa kelambi selingkuhan mun tentu kawin baru 2 jelun kawin saran kelambi cincin nikah lalu paling malik si tahu mama nu aran den dia ngepe den dia doyan lalu paling malik maka lalu adong nyuto selingkuhan itu saran pelakor nu su tahu balu nu ton lejuk nu ton dengan beri senina ma kawin singgah kelambi nggih akhir nggih tentu makan meleng kaya setelah lebaran cincin sa teben nyingga anu lagu den tahun di teben nyingga mun lalun kita telang cincin mun ngamuk kita ruan jubah telang nenda bangkrut kakak telang cincin kisah beliangan kenunin saya panjak beliangan den tahun apa cincin disinggaan le selingkuhan. Masya Allah. Muangkat ketiga terbeliangan kelambi ni ke ya Allah kakak kesolah kelambi bahasan lagu akan darat cap ni betul beli darat cap nunin umparan di terbeliangan toko bicap ni kakak ni pira haji nin bicap nunin cap mumpete nin don apa kepeng pelakor apa nu kelambi pelakor nggih arung kah pikir-pikir cap nunin tegana semama akhir payu hingga selebaran mun tebait mun tepaling si jadik tahu mama nu mun petulang jodoh selingkuhan angka jamaah bini lema mun tebeliangan kelambi si jamaah laki ndem terjauh jodoh ko mun denara ruan cap neto jat tulen no singa am tu le balu nu keduan ndak sepaling malik laun petulak kelambi batur nggih nah nggih jarin. Sunnah yang keempat yaitu adalah mandi di sepertengah malam dan sunat menyatukan nggih sunat menyatukan mandi sunnah dan mandi wajib. Kemudian sunnah yang kelima tatayyibu wa tazayyinu nggih jadi sunnah untuk berparfum berwangi-wangian nggih lemak jamaah bini hingga pada bekelaan hingga pada beragian ninde made ruan awak ruan kelele ke berambun bawah mandi dulu mandi bersih berparfum dong lagu untuk jamaah laki sunat sengeh mun jamaah bini jak ninde terlalu sengeh sengan sa dengan nina mun sengeh lalu yang ngerijit jamaah laki si sengeh jangan maka ni kurang bagus bisa menjadi fitnah bagi seorang perempuan. Nah, besengeh-sengeh pokok dia arah ampun bawang saonos te dukik bawang ni ke sawibian nggih. Nah, nggih. Kemudian tazayyinu sunat berhias. Jamaah laki sunat berhias, kawih kelambi sak bagus, surban sak bagus. Nggih. Nah, jamaah bini pasang ruan celam, pasang ruan alisem, pasang ruan kijuan nggih bawa pokok bagus-bagus adin jamaah salain gitat mai angan ni
baru kita doang milit ragam mua ni sih denara biruan gairahan. Lemak sunat berparfum bagus-bagus, kemudian juga sunnah kita memperhias diri pada hari Idul Fitri ketika mau berangkat sholat. Kemudian sunnah yang keenam, okay? Sunnah yang keenam bagi orang yang melaksanakan sholat itu al-bukuru li ghairil imam. Jadi sunat dengan saya gawe sholat Idul Fitri bersegera tuh lampak ujuk masjid li ghairil imam, nendek terut imam jangan. Mun imam ja sunat lambatan diri. Mun imam ja sunat lambat-lambat. Malah di dalam ibarat disebutkan juga mun bau ja imam ni ke bareh mun wah beh. Kumpul jamaah, datang jamaah mun ieu tamu terus angka mum buya pir apa nu pedasan masjid-masjid terlebih masjid di Mekah pasti narak lawang langan tamu khusus imam. Jadi mun jamaah ja lawang belik langan tamu, mun imam jatuh muri langan tamu untuk mengejar sunnah. Untuk sunnahnya makmum al-bukur dari bersegera. Lagu mun imam sunnah lambatan diri. Mun bau ja mensara julu, bekelor julu tuh. Adik ni imam ni ke bare sehat. Ndak so jamaah ngandut, ia milu ngandut. Gitu. Makan jamaah apa nu? Imam ngandut, makmum ngandut, mungkin ini duduk sembahyang, isi ngandut. Maka sunnahnya segera berjalan bagi makmum, tapi seorang imam dilambatkan. Kemudian sunnah yang ketujuh. Kali itu sunnah ni ke. Sunnah yang ketujuh al-masyu ilaiha zahaban wa marju'u bit tariqil akhar. Jarin mudah lampak ojo masjid ni ke satau dak sembahyang ni ke pete langan sak lain langan melampak datang juk masjid, lain langan oleh juk balim ninden pada langan kemben agar mendapatkan lebih banyak syahid. Tanak-tanak nike menjadi syuhada nanti akan menjadi apa? Akan menjadi bukti tiang pelungguh di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya ngasa elek jelu Idul Fitri nike ia tahun nentun selapuk malaikat rahmat, malaikat kasih sayang nike bentun rayaan saran Idul Fitri. Nah doaan saya doaan tiang pelungguh sakjari umat baginda Nabi ataupun dengan sak rayaan Idul Fitri. Nah ketika melampak leman jalan sak pertama lain langan berarti piru malaikat wah doem tu setiap langkah setiap gang ia tahun kumpul para malaikat ni ke ia doam bare pas mulai lain langan adik luean malaikat doaan tenuh. Jadi pertama akan memperbanyak saksi di hadapan Allah, yang kedua aden luian kancet bepapasan malaikat. Sakatelun aden lain kancet berai rendah semeton jarin. Baru pasti lampak bersalam kancet semeton jari sak ilik rorong pertama salangan juk masjid. Bare pas tulak. Nah, lain ruan kan? Lain langan, lain kancil bedait kancil semeton jari salangan timu. Misal pas lampak jalan apa dulu? Jalan salangan bat langan. Oh bedait kancil semeton sabebali langan bat. Bare pas tolek tulak jo langan timu. Adit bedait kancil semeton jari sa irup pilih langan di timu. No yang putus sunahan adit lain langat lalu lain langat oleh. Kemudian sak ke siwan takhirus salatil Idul Fitri ila irtafa'a. Wah sampun nike. Jadi mengakhiri salat Idul Fitri itu sunnah sampai kepada nanti agar orang yang berfitrah nike luwih waktu. Kemudian yang ke-10 al-fitru qabla salatil Id. Adik benasi julu mun salat Idul Fitri nike. Senenten man berangkat lalu sembahyang benasi julu tu balim tu gede. Oi besuh-besuh ndak sabare sembahyang melim pelayu oleh silapam. Aranja dulang netung kan? Biasa ninggal sembahyang Idul Fitri anu bare dengan bedulang kan? Nah, pebesuh julu jamaah laki. Ada ndek perhatian dulang nu bare.
Sunat pebesuh juludi adit sehat gawe searan sembahyang Idul Fitri. Beda lagu dengan Idul Adha. Mun Idul Fitri tersurut bekelur sendit man lampak sembahyang. Mun Idul Adha tersunatan nindet bekelur. Jaga adit leman pengakan bareh kelur adit mau semangat kakan ruun daging kurban anu. Nah, itu beda. Kalau salat Idul Fitri disunahkan mangan nyampah juluk yang pun sembahyang, lagu mun Idul Adha aja nggih sembahyang juluk yang pun nyampah. Nah, barang ni ke. Kemudian makin netama di naruh duduk. Nggih, cara tegawean searan sembahyang Idul Fitri. Terlebih Idul Adha ni ke nggih. Yang pertama nggih an yukabbira fi rakaatil ula. Adin lemak kalimat sembahyang dong dik metulang-ulang. An yukabbira fi rakaatil ula sab'a takbiratin yaqinan. Adik ketika lek rakaat pertama ia takbir pitu takbir. Pertama niat, aku niat sembahyang Idul Fitri nggih imaman atau makmuman, jadi imam ataupun makmum lillahi ta'ala 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, setelah takbir ni ke yang pun baca iftitah kabiro alhamdulillah sampai selesai. Setelah baca kabiro yang pun Allahu Akbar, mulayan si Allahu Akbar ni dia mulayan si tasbih. Sehingga satiang sampun keboyaan le kitab takrir mau buka endah kitab Mu'tamad, mau buka endah kitab Minhaj. Selapun ni ke kalimat bainat takbirat. Baina ni ke arti selak. Yaran baina. Bainal ula wa tsani yaran selak. Munara kena baina berarti selak artin. Nah, tasurut tasunahat baca tasbih elek selak. Ndek mulayan, misal mulayan ni si tasbih berarti ndek selak. Ndek berselak. Jadi setelah baca kabirah langsung Allahu Akbar. Ni ke takbir sa pertama. Yang pun ucap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim bihamdihi astaghfirullahal azim. Atau mumde apal barang ni ke baca solawat atau subhanallah dong baun. Ni baun ni dek rebutan di sini orang jalur dengan dia tahu makin kan. Nah, setelah membaca takbir yang pun baca tasbih. Nah, pitu kali elek selak sak pitu ni ke berarti pitu takbir 6 tasbih. Lagu luwe jamaah elek sebagian gobuk nggih. Luwe enta jamaah berkeduan laek tajah si dengan taat. Pitu takbir, pitu tasbih. Elek rakaat kedua 5 takbir, 5 tasbih. Nah, salah ni ke mudah kembali kepada makna kontekstual kitab nggih baina ni ke artiin selak. Mudah hitung selak tiang mu hitung nike nu ara misal dia hitung selak seke ojo 2 seke wah selakan 2 ojo telu 2 selakan telu ojo 4 telu selakan 4 ojo 5 4 selakan 5 ojo 6 5 selakan 6 ojo 7. Nah, jadi mun pitu takbir 6 tasbih karena ia hitung selak. Nah, jadi nenten dia ribut. Ara separuh kena harus pitu yang tertajah lagi dengan taat. Sak mele pitu Jumatim no sata kalim to tasbih ni kembe. Hate mek tinggalan saran takbir, hate mek tinggalan saran tasbih. Yang tinggalan saran takbir pitu kali, yang tinggalan saran tasbih ni ke la ba'sa fi. Ndin kembe-kembe. Arak separuh imam ngandot lalu nuibia nisin lalu pete jamaah bini. Nggih. Isim gerusak-gerusuk doang imam dia. Adanya pete sunah baru yang mandi bareng nggih. Yang pesopo ruan mandi basaan kan mandi wajib pen. Namu maka anjari imam mu Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Langsung baca Fatihah lupaan takbir, lupaan tasbih. Maka nendek melalui lanjak imam nu tetap sah nggih lagu min sunatil hayat. Jadi sangat dikukuhkan adit bau gawen. Nah, ingat untuk rakaat pertama pitu takbir nggih 6
tasbih. Setelah gawe pitu takbir 6 tasbih ni ke yang buat seduduk ni si a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yang pun baca Fatihah tu sampai selesai, yang pun baca ayat, yang pun ruku sujud sampai rakaat pertama. Rakaat kedua barang ni ke nggih langsung Allahu Akbar, yang pun lek selak ni ke mum selak ni si tasbih 5 takbir 4 tasbih. Saya ingat saya hitung selak karena di kitab-kitab para ulama disebutkan baina, berarti baina ni ke artin selak. Ingat nggih? Nah, lagu munara dengan toa kena salah tuang guru dia, tajah sinan toa layak, tuang guru layak, pitu tasbih, pitu takbir, 5 tasbih, 5 takbir. Kanggun ini salahan. Tetap kanggo. Sak mele kau pitu 55, ndin kembe. Sak mele kau pitu 6, 54, ndin kembe silak gawean. Haten dem gawean doang, ndin kembe. Nah, kemudian sak kedua cara gawean nikah adalah raf'ul yadaina fiha. Adik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mun sebagian mazhab jak ndin payah kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndek angkat iman kena Allahu Akbar lagu ndek angkat iman. Sebagian mazhab lagu tiang pelungguh jah sunnah ketika takbir Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar Allahu Akbar sunnah takbir angkat iman. Kemudian sak ketelun cara gawe nikah al jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid nggih sunat takbir jahran takbir nikah nggih jahran saran takbir nikah dari imam maupun makmum ataupun dengan sembahyang mesaan. Jamaah bini misal arak bebalu, misal ni lalu sembahyang Idul Fitri bareh tu arak lah berayan nikah dah bebalu sama ama nikah bebalu dia bebalu. Nah misalnya lalu tayak sembahyang bareh lalu solat Id yang melitik ruan jamaah laki ni ke isi satu kangen lalu monyan lalu ruan lain sabajang. Nah misalnya mendatangkan mudarat tu balik untuk sembahyang, nah tu balik untuk sembahyang, atau jamaah bini sak berdua bija kocet berduin karena kocet. Nah misalnya lalu belin bareng din tahun bija nangis din tahun bija yang lalu lampak bareng meleng-meleng muen laut tumpah. Nah kanggum sembahyang Id elek deket bijem tu balim. Nah sembahyang Id mesam dengan kata cara sak muk sebutam nikah nggih. Nah sak kemudian keempat ayyakula baina kulli takbirataini albaqiyatis shalihat baru jarin adin antara takbir-takbir nikah baqiyatis shalihat jarin den terhususan si baginda Nabi harus baca subhanallah wa bihamdihi. Lagu apa sapal Muhammad apal sabaran nikah baum solawat doang, baum kena subhanallah doang, baum kena Allahu Akbar doang. Nah jarin den harus wajib ya baca subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah walhamdulillah wala illallah akbar nggih. Baum yang penting kalimat-kalimat sak bagus. Nende em kena budak sugih unim do jangan badal sembahyang. Yang penting nggih kalimat-kalimat tasbih. Kemudian sak kelima garis kiri. Yang kelima an yadha yumnahu ala yusrahu nggih. Aden ketika tak apa ranu berselekap nika polok ima kanan ele atas ima kirin. Allahu Akbar. No, tu atas tau. Lagu Arab membuya jamaah tokeng entun pulun. Nah, Allahu Akbar ni tokeng. Arab membuya barang nika. Nah, memang sampun tegawe si baginda Nabi lagu afdola 60 nggih berselekap nika letian melihat atas posat pun ataupun lek posat le bawa posat mendah din gembe-gembe Abu Hanifah mun Abu Hanifah le bawa posat Imam Syafi'i le atas posat kemudian Imam Hambali jadi tu dah ada tahun dia gembe-gembe lagu sak benyempeng nika no. Nah misal belempeng nika jak kanggum gawean lagu kurang bagus nggih sehingga Nabi
enggak anton gawean ketika sembahyang elek padang pasir nggih, yang di mana di sana luwe binatang buas mujangkeun tegel anu si beliau apa anu pedang itu. Nah ketika tegal pedang beliau pun menintang bare misalnya arah datang ulah, misalnya arah datang ruun napi ruun aco ngabut baun tebasan langsung ketika sembahyang. Angkat yang pelungguh ketika sembahyang munara dengan ololom nggih, misal arah ruun dengan apa ranu ngenje ele jurum baum koeh baum lanjakan nggih, atau jamaah lagi nggih menjangkem sembahyang Allahu Akbar mun ngeja atuh demen lalu untuk kita cemo sebiji laki baum lanjak mun lagu nende lanjak koeh nggih. Nah kemudian sunnah yang keenam waslu takbiratil bitta'awuz. Setelah selesai ruan takbir sak pitu langsung memulayan ibtidaan bitta'awuz. Allahu Akbar terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yang pun baca petih. Nah nggih kemudian sak kepitun nah sunat bagi imam nika an yaqra'a fihi ma suratai nggih surat Qaf. Jadi sajari imam sunat menjadi imam nika baca surat Qaf nggih, ataupun munde apal surat Qaf bau surah-surah sak lain. Jamaah tiang pelungguh menikah dan milih sak ngone-ngone baun ya baca surah-surah sak lain. Nah nika nggih ruan sunnah atau kaifiyatus salatiha, cara gawe sembahyang Idul Fitri maupun Idul Adha. Paham? Insyaallah ia jari ilmu tama bulan nggih tama hari Idul Fitri aden lemak jelu lebaran wah tahun te ilmu. Nah tahun ilmu mungkin ya kebayam amalan dah nggih malam Senin jelu Senin kelemak jelus jelu subuh terakhir bulan puasa, subuh terakhir bulan puasa nggih Ahad nggih Ahad pagi Senin tu subuh terakhir. Nah ye tahu tanu tu ye tahu sunat hingga sembahyang subuh baca astagfirullahalazim atau baca subhanallah. Ye tahu baca subhanallah 1000 kali, astagfirullah 1000 kali. Sai sak bau baca astagfirullah 1000 kali nggih. Allah astagfirullahalazim 1000 kali, istighfar kaji subhanallah 1000 insyaallah ndek nikmati dengan nika kecuali ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian terjanji in surga si Allah ta'ala mu'yan ampuni ruwen dosa banden walaupun seluik barak buih di lautan, walaupun barak kebelik gunung ruwen dosa banden mun gawe ruwen amalan ni ke lemak hingga sembahyang subuh nggih nende langsung toes assalamualaikum warahmatullah hingga semzikir mutu langsung kena subhanallah sampai 1000 kali membau bilwas subhanallah bihamdi subhanallahilazim wa bihamdi astaghfirullahalazim 1000 kali. Musa paling modok aja subhanallah 1000 kali, kemudian rombongan nenek tu si istighfar 1000 kali. Insyaallah budak gawe nggih ada jadi dengan sugul bulan suci Ramadan tulen tiang pelungguh jadi dengan nggih memiliki amal yang banyak dan benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah jambira nika nggih masih karing sekek ya nyampean. Semoga Nabi samuk sampean baru nika sebagai ilmu tiang pelungguh bau tiang amalan lemak ketika hari Id nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan tiang doakan untuk tiang puluh pelungguh semua agar kita bisa panjang umur, bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barang nikah turtiang kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.